Good morning, sir. Ay, sir, meron tayo ditong tatlong unit. Yung isa, pure POC, si NX100 Gen 2. Yung isa naman, si NX200 POC na may dual band na analog, sir. And then, yung pure analog natin, sir, si UBR10 Pro. Yes, sir. Yan, sir, si NX200 UV, meron siyang features na pwede siyang gawing gateway para mag-usap si POC sa si analog, sir. I-on lang natin, sir, sa setting. Ito, sir. System set. Hanapin natin yung transmit mode. Yan, on lang natin yan. Yan, back. Tapos yan, makikita natin sa display, POC to analog, analog to POC. Yan. Testing natin yan, sir. Kung mag-uusap si POC sa si analog, sir. Yan, transmit tayo sa analog. Ready check 1, 2, 3, 4, 5. Yan, sir. Yung pabalik naman, sir, POC to analog naman. Testing 1, 2, 3. Yan, sir. Bali ito yung gateway natin, sir, si NX200 UV.